morning, hello and welcome. Mấy có kèm đó ba yan? University. Hãy thanh dục early in the morning. 9 a.m. Ndak kemang na pink band lo na yang nang yan. Misal na kaya sim nini strong na. Also Don Bosco Square tayo ngade. Onse traffic nam kalinga dal de. Nita na jam ung jeng. Rinja, jauh sah. Sok mana meh jauh sah. City Shillong. Ang ni scooter ride para kare bos dong juzok. Jozong ko pick up kana ringa sa simba. Dawara. Singsong ay gnok ramo. Au, kawaii mong dalde. Namanya karena menjahat video dong mbak. Mana pasal tinggal mana pada yang mekawa. Oh, ini bejak. Biko drop kayak mbak, dah harus pick up karena di bahasan wajib. Kahabay raja mo. Yan ko na iya benan sok pa jo. May bandar dong matsu. Matsu bandar mo? De matsu bandar mo po ne? Iya ko kana skas mo nga. Ha? Damen tango. Yan may bijak. Wak. Oy oy. Ayan matsu bandar kana nang sini. Babu tak po. Okay. Meron taste on TikTok. Wak maya? Oh, Bandals. Je van ko amat sam, wak van ko mana ya ha? Nege mung ya. Matsu Bandal. Kes kayak niceng nok. Kalau kamu mau makan bijak tuh sekarang. Harus syukur cat sakuna. Ira wak galda, wak laisak pura. Oh. May baru dentang cat yang nomor enggak? This one. Deh, dia onat po. Jingjing, dengrak, saju lebo na sung bantong ari bemeng jol. TikTok sa, tapi nukna magabani, hotel mo apsa na ya. Ang iba po, sifong jolo dungpang dari mana mana kita, aram-aram. Laichumere beda. Sajok rengjok, dia band ko pa manejok, bijak lang ba tuwa tip top. Lon ga sujok daw mandirang ba A.chik rasa, danta kaing jok daw dah. Jal Jivan Mission nang back bera. Lower Laichumere.
Ngoài hà đầu tây đi play cái nó. Mau babu. Ya ko grong sing bin ko ba. Hello sing bin.